ایک دن اس بچے نے چھٹی کر لی تو اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ ان بچوں کے والدین پہ کیا گزری ہوگی۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، 13 سال کے بچے کو اتنی بے دردی سے مارنا، اس کی پوری کمر جو ہے وہ بلیک ہو چکی ہے، یعنی کافی زیادہ مارا گیا ہے۔ وہ تو بعد میں پھر پتا چلا نا، جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا۔ السلام علیکم، کی حال ہے میرے سارے بہن بھراواں دا؟ ٹھیک ہو، خوش رہو، شاد رہو تے آباد رہو۔ اپنی نویں ویڈیو لے کے تھوڑی خدمت دے وچ ایک باری پھر حاضر ہاں۔ اج دی ویڈیو ساڈے واسطے سارےاں واسطے بے حد خاص ہے۔ خاص اس وجہ دے نال آ کہ ساڈے سارےاں دے گھراں وچ چھوٹے چھوٹے بال آ، چھوٹے چھوٹے بچے آ ساڈے، تے سانوں ظاہری گل آ اسی مسلمان آ تے سانوں دنیاوی تعلیم نالوں زیادہ جڑی دین دی تعلیم آ نا بچیاں نوں دین دا ساڈا فرض ہے۔ یہ واسطے سانوں بچے گھلنے پیندے مدرسیاں دے وچ، تے مدرسیاں نے جڑے اج کل دے حالات آ، جو کچھ ہون ڈیا وا، سوشل میڈیا تے آئے دن نویاں خبراں تسی سنتے رہنے۔ پچھلے دنوں جڑا ایک واقعہ پیش آیا بچے فرحان دے نال، تے انہوں بے دردی دے نال مار کے کاری نے مار دتا۔ او دے گھر والیاں نے بیان بھی تسی سنے۔ یہ دے اوتے انجینئر صاحب دا موقف تے جڑا تسی سنیا ہوئے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے عالم، انہوں نے کیونکہ وہ جڑا مدرسہ سگا وہ دو بندہ سگا تے وہ دیوبند عالم سگا، انہوں نے وہ دفاع دیکھو کس طرح کیتا۔ جس لئے عالم سدھے چلدے دین نو بیان کردے کسی جگہ تے ڈنڈی اس طرح مارتے ہیں نا، برائی نو چھپاندے ہیں خود اے عالم ہو کے، تے پھر برائی کس طرح ختم ہو سکتی۔ تسی سننا وا انہوں دا بیان، انہوں نے کی کیا اس بارے دے وچ، پھر انجینئر صاحب دا موقف بھی سننا وا، اس تو بعد آپ مزید گل بھی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ویڈیو ویکھن تو پہلے تسی کرنا میرے چینل نو سبسکرائب۔ وہ لوگ جنہوں نے دین نال دلچسپی ہے، جڑے اسلام نو صحیح طور تے سننا چاہتے ہیں، ویکھنا چاہتے ہیں، تے اے جڑے عالم آ دین دا نام لے کے دین نو ویچن ڈے ہوئے، انہاں دی حقیقت نو جاننا چاہتے، وہ چینل نو سبسکرائب کریں، ویڈیو نو شیئر کرو، اجر عظیم واسطے، کار ثواب واسطے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تے ویڈیو نو لائک بھی کرو میری حوصلہ افزائی واسطے۔ آؤ ہن ویڈیو ویکھتے ہیں۔ کئی نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ انتقال کر گیا، بلکہ شہید ہو گیا، تو بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اس کی کمر کی فوٹو تھی، اس معصوم بچے کی میت کی فوٹو تھی، اور اس نامراد کاری کی فوٹو تھی۔ تو میں پرسوں واپس آیا ہوں ملائیشیا سے، تو میرے جی میں آیا کہ میں اس پر کچھ بات کروں۔ نہ یہ دین کا طریقہ ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ بتایا ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کی لعنت ہے کہ قاریوں کو کھلی چھٹی ہے سوائے چند مدارس کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے معاف فرمائے اور ان سب اہل مدرسہ کو معاف فرمائے جو اس کی احتیاط نہیں کرتے، کہ جن کو وہ استاد رکھتے ہیں ان کو وہ پابند کریں کہ بچوں پہ نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ سوٹی مارنی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی انسان تھا جس نے یہ سلوک کیا ہے۔ اس قسم کے قاری ظالم ہیں، اور بڑے دکھ درد سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے حفظ کے مدارس ہیں اس میں اکثریت 90-95% بچوں کے ساتھ قاریوں کا یہی حال ہوتا ہے، مار کے انہیں فنا کر دیتے ہیں۔ ایک دن اس بچے نے چھٹی کر لی تو اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ ان بچوں کے والدین پہ کیا گزری ہوگی۔ سوات میں ایک ان رجسٹرڈ دیوبندی مدرسہ، جس میں فرحان نامی ایک بچے کو بے دردی کے ساتھ مار پیٹ کر علماء کرائم نے، یعنی مجرم علماء نے شہید کیا۔ اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، جو اس کے جسم کے اوپر نشانات لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، 13 سال کے بچے کو اتنی بے دردی سے مارنا، اس کی پوری کمر جو ہے وہ بلیک ہو چکی ہے، یعنی کافی زیادہ مارا گیا ہے۔ وہ تو بعد میں پھر پتا چلا نا، جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا۔ FIR جو اس کے اوپر کٹی ہے، اس میں جو ASI ہیں نعیم خان، ان سے میری فون پہ تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، کیونکہ ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو ان سے بھی میں نے ڈیٹیل ڈسکس کی۔ باقی FIR جو ہے ہم امیج کی شکل میں اٹیچ کر دیں گے، اس کے اوپر ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ 21 جولائی 2025 کو عصر کے وقت
ऑलमोस्ट ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई। घर वालों को मगरिब के करीब पता चला। इससे पहले 4 दिन से वो बच्चा छुट्टियों पे था। घर वाले समझे शायद ये बहाना कर रहा है। उसने अपने दादा अबू को अलग से बताया और बाद में उसके दादा अबू का इंटरव्यू भी आया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी उसने बातें की हैं कि मैं कैमरे में नहीं कर सकता। तो मैं दादा अबू से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर तो आपको कब्र में ही चले जाना चाहिए कि अब मरने के बाद भी आप कैमरे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये उलमा क्राइम, मुजरिम उलमा जो इस दीन के लिए भी बदनामी का बायस बन रहे हैं, इनकी इज्जत का अभी भी आपको ख्याल है तो ठीक है, फिर आप और आपकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। अभी भी जुर्रत नहीं कर रहे, इस्लाम की बदनामी होगी। इस्लाम की बदनामी तो हो चुकी भाई। आप इनको बल्ली चढ़ाएं मौलवियों को, अगर इस्लाम को बचाना है तो। अब मौलवियों की बदनामी करें तो इस्लाम बचेगा। ये जो ठेकेदार बने हुए थे ना कि हम लोग इस्लाम के कस्टोडियन है, अगर हमारे ऊपर कोई हरफ आता है तो इस्लाम पे हरफ आता है। नहीं सरकार, आपकी वजह से इस्लाम पे हरफ आ रहा है। आप अगर बीच में से निकल जाएं तो इस्लाम महफूज है अल्लाह के फजल से। और चचा उस बच्चे के जिन्होंने FIR कटवाई, उन्होंने भी जो बयान लिखवाया है वो यही है कि मुझे मेरे भतीजे ने यही बताया, इसका वालिद जो है वो दूसरे मुल्क मुलाजमत करता है कहीं पे, तो मैं देखभाल पीछे से कर रहा हूं। तो उसने मुझे बताया कि जो मदरसे का मोहतमीम है मोहम्मद उमर नाम का, उसका बेटा एहसानुल्लाह, ये दोनों बाप बेटा अभी तक गायब हैं। सिर्फ 10 मौलवी पकड़े गए हैं, जो बड़े इनके गुरु हैं वो नहीं पकड़े गए। तो वो जो बेटा है एहसानुल्लाह, नाम देखें और उसके काम देखें, वो मुझसे नाजायज मुतालबात करता है। वही जो मौलवियों का मसला है, आपको पता है, जो इनको खुद तरबियत दी गई और आगे भी वो बच्चों से वही कुछ डिमांड करते हैं जो इनके उस्तादों ने इनसे उस जमाने में डिमांड किया था, तो बदला अपने स्टूडेंट से उतारते हैं। इसके बावजूद उस चचा की बेवकूफी देखें कि उन्हीं दरिंदों के आगे उसको फेंका है। और ये FIR में लिखा हुआ है कि बच्चे को मारने की वजह यह है कि उस्तादों का पोल खोल दिया उसने। ये वजह लिखी हुई है। जब उस्तादों को पता चला कि इसने अपने चचा को यह बताया है और चचा ने आके भोलपन में उन्हीं लोगों के सामने शिकायत की है कि जो मुजरिम है, उन्होंने कहा अच्छा फिर कर लेते हैं। मुझे तो हैरानगी है ऐसे चचा के ऊपर। इसने तो बांध के मरवाया अपने भतीजे को। उस्तादों से शिकायत की कि आप इस किस्म की नाजायज हरकतें ना करें। और भाई उनके मुंह को लगी हुई है, वो कैसे बाज आ सकते हैं। वो चचा चला गया पीछे से, उन्होंने मारना शुरू किया। एक उस्ताद थक गया, दूसरे ने मारना शुरू किया, वो थक गया, तीसरे ने मारना शुरू किया। अब ये वहां के बच्चे बता रहे हैं 6 के करीब बच्चे जो हैं ऑलरेडी इस मदरसे को छोड़ के जा चुके हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। अच्छी कोई रिप्यूट नहीं है इस मदरसे की वहां पर। अब तो खैर सील हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बच्चे को इतना मारा कि वो फौत हो गया। उसको पानी पेश किया, लेकिन वो पानी भी नहीं बेचारा पी सका। और घर वालों को फोन किया कि गुसल खाने में वो गिरा है, तो आप हॉस्पिटल आ जाएं। ये नहीं बताया कि मर गया। वहां पे गए तो पता चला कि इस तरीके से बुरे तरीके से उसे मारा पीटा गया। फिर उन्होंने FIR कटवाई और ये सारे का सारा मामला पब्लिकली सामने आया। अब देखें, इस सारे मामले में सबसे पहले तो हम उस बच्चे के लिए दुआ करेंगे। बालिग था, 13 साल का था। अल्लाह ताला उस बच्चे की मगफिरत करे और उसकी मजलूमाना शहादत को उसके गुनाहों का कफारा बनाए। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लवाहिकीन को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को सब्र दे और इस सब्र के ऊपर अजर अजीम अता फरमाए। तीसरा, जालिमीन के लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनके शर से बाकी बच्चों को भी महफूज करे। इंसिडेंट हुआ था तो ये 2 गले फाड़ने वाले वहाबी बरादरान सुलह सफाई के लिए वहां पहुंच गए थे। इस काम की सुलह होती है, यानी अपना कोई बंदा करे तो सुलह सफाई पे आ जाते हैं। तो जो सुलह सफाई के चक्करों में है या इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके वजूद से इस जमीन को, प्लेनेट अर्थ को पाक करे। हम तो ये दुआ करेंगे क्योंकि ये नाकाबिले इस्लाम है। पोतड़ियां दे बिगड़े ने, यानी डायपर्स की उम्र के बिगड़े हुए लोग हैं, तो इनकी कोई इस्लाह नहीं हो सकती। रहे वो उलमा जो इनके बड़े हैं, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वाकयातन आप इस्लाम के लिए मुखलिस हैं तो आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए। यानी इस वक्त जो देवबंदियों के मुफ्ती आजम हैं प्लेनेट अर्थ पे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह ताला और बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हफिज़हुल्लाह ताला, दोनों हनफी हैं। एटलीस्ट 50 करोड़ के करीब लोग तो इनके फॉलोअर हैं ही हैं किसी न किसी फॉर्म में। इस एतबार से कि
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी हनफियों की है, तो ये उनके बड़े हैं। होना चाहिए कि अब इनको इस्लामाबाद जाकर डी चौक पे धरना देना चाहिए और इन्हें ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि जब तक मुजरिमीन को सजा नहीं मिलेगी हम यहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस्लाम के ऊपर इन उलमाए क्राइम यानी मुजरिम उलमा की वजह से एक मुश्किल वक्त आया। आप देखें, मदारिस की रजिस्ट्रेशन का इशू होता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई और कानून आता है, तो ये सारे के सारे शाम को बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं साफ सुथरे कपड़े पहन के। अब जब वाकईतन इस्लाम के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, चूंकि इनके मदारिस के उलमा बीच में शामिल हैं, तो हमें तो यही वसवसा आता है, इसी वजह से ये सामने नहीं आ रहे। अदरवाइज अगर ये इस्लाम के साथ मुखलिस है ना, तो जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर इन्हें खतरा लाक हो जाता है कि हमारे मदारिस का क्या बनेगा, तो ये मदरसे में जो कुछ हरकतें रिपोर्ट हो रही हैं, इसकी वजह से भी तो मदरसे डीफेम होंगे। और आपकी तो ख्वाहिश है कि मदारिस का निजाम आगे चले, तो आपका काम है आप फ्रंट से लीड करें। और अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब फिर यही है कि गाल बीच कोई और है, आप मिले हुए इनके साथ, इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी डोमिनेंट आलिम ने कोई मजम्मत नहीं की। एक डोमिनेंट आलिम सामने आए, मौलाना तारिक जमीद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੀਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੁਸਲਸਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖਾਮੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਲਾਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।